Assalamualaikum guys. How do you feel today? How your fasting day? Is it great? I hope that you are in a good condition, and I want to say happy fasting to all of you. Okay, so today I want to lecture you about the chapter 3 part 2. This is the continuous chapter from the last week. So last week is the part 1 in a selection control structure. I teach you about definition of the selection, you know about the one-way, two-way selection, if statement and so on. So today is the part 2. Okay, so today I would like to lecture you about the multiple selection. I want to introduce to what actually the multiple selection. Before this, I have lecture you about one way. When we talk about the one way, we just have the one choice only. Next types is the two-way selection. Okay, two-way selection means that we just only have two alternatives, and then you should choose the best among the best. So now I want to introduce you multiple selection. When we talk about the multiples, that means we have many alternatives. So this is lesson outcome, so you can read it yourself. So what does it mean about the multiple selection? So multiple selections are used to evaluate a logical expression that could have several possible value. So if one way you just have the one possible value, two way you have a two possible value, and for the multiple selection you have several possible values. Means that you have more than two possible values. However, when we talk about the selection, you should choose the best among the best. Okay, so if the question involves the multiple selection, you should use the keyword if, else, if. Okay, for the two-way, you just have the if and else. However, for the multiple selection, we add up with the one syntax, which is if, else, if. Statements are often used to choose between range of values. Okay. When one control statement is located within another, it's said to be nested. So later I will show you. You have another type which is nested selection. Okay, nested if. So later I will tell you. Okay. So next, this is the syntax for the multiple selections. Okay. So if this one we call it as a condition, this one is a statement. Okay, so we have the else if expression 2, statement 2, else if expression 3, statement 3, and the last one we have the else. So remember, else you don't have the condition. However, for the else if you have the condition. So please remember the syntax. Jangan nanti saya tengok tiba-tiba you ada if else. No, the syntax for the multiple selection is the else if condition. However, for the else, you don't have the condition. Please remember it, guys. Okay. So each condition is evaluated in order. This one. Okay. Dia ni evaluate secara mengikut susunan. Okay. Dia akan pergi kalau ini, okay, contoh kalau ini salah, baru dia akan pergi ke bawah. Tapi kalau first if ni dah betul, dia akan terus keluar daripada body of selection. Itu maksud dia tu saya cakap banyak mana pun option yang dia bagi, tapi you akan cari best among the best. Okay. So if first condition is true, the corresponding statement will be executed. Ini yang saya masukkan tadi. If this statement is true, statement 1 will be executed. Okay. So the rest are ignore and control exit from the if else structure. Kalau ini dah betul, dia terus keluar. So dia tak akan pergi check dekat bawah ni. Tapi the structure will execute the statement that the condition is first evaluated to true. The final else is optional and only executed when all the former condition are false. Okay, kalau ini dah salah, dia pergi check kat sini. Okay, kalau ini betul, dia akan keluarkan statement kedua.
Tapi kalau ini salah, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi yang ni. Tapi kalau daripada awal ni ini salah, dia pergi tengok yang sebelah, dia akan check ke bawah pula. Kalau ini condition dia salah, dia akan pergi check yang bawah pula. Tapi yang ini pun salah, terus dia akan pergi ke else. Itu maksud else. Else terima apa-apa value yang tidak diterima oleh if, else if, else if yang ini. Itu maksudnya. Else dia akan always execute when all the if are wrong. Okay? So itu maksudnya. So this is the common mistake made by the student. So no semicolon goes here. Remember, after you write the if statement, after you write this one, after you write if statement, and you have this one is, we call it as the condition. So please make sure don't put semicolon in here. No. After the if statement, you don't have the semicolon. So semicolon you just put at the statement. See out, see in, and so on. However, for the if statement, please don't put the semicolon. Okay, remember? Mistake 1. Okay, kesalahan pertama yang selalu student akan buat, if you put a semicolon after the if part, the compiler will assume you are placing a null statement there. Maksudnya, bila you letak aja semicolon dekat ujung ni, maksudnya sekarang you tak nak buat apa-apa. Compiler hanya dapat detect you tak nak buat apa-apa. Itu maksud dia you tak nak orang kata you tak nak keluar pun statement, you tak nak check pun. Itu maksud null. Okay, dia maksudnya titik noktah dia. So memang salah lah nanti awak punya. Yang pertama lah. Dan dia juga boleh jadi syntax error. Okay, the mistake yang kedua adalah this will cause syntax error. This one, tolong jangan letak lepas else ada condition. No, tolong jangan letak, ini salah. Okay guys, ingat yang ada condition adalah if, else if ada condition, tapi else don't have a condition. Please guys, please remember this one, because this is the two mistakes that always made by students. Okay, so this is the multiple ways or algorithm. So this one is the pseudocode. Okay, for the pseudocode, okay, if you see like this, if condition A, statement A, else, for the pseudocode, else if, okay, you kena letak dekat bawah ni, macam ni. You akan buat else dulu, and then if dia kat bawah. Ini maksud dia. Ini cara nak buat pseudocode. Okay, else if, else, statement C, and then you kena matikan dia macam ni. If, else, and if. Okay, if, else, and if. Ini maksud dia. Okay, so ingat, ini adalah contoh macam mana nak buat pseudocode for the multiple way. Okay, if condition A, statement A, else. Kalau dalam coding, kita kena buat macam ni. Ni dalam coding. Coding kena sama level. However, for the pseudocode, you kena else if dia jarak sikit. Ni. Else kan, ni dengan ni sama dia punya indentation dia. Okay, ini dengan ni sama indentation dia. Kalian ni jarakkan sikit, baru letak if dia. Okay, so kalau nak buat lagi else, dia kena sama level. Nampak? Dia sama level dengan atas. So baru boleh buat else, statement C. Kenapa kita nak jarakkan macam ni? Sebab kita tahu macam mana kita nak matikan and if. Kita if, else, and if. Okay, this is the example of the flowchart. This is condition 1. Okay, condition A. If true, is goes to the statement A. If false, condition B. If true, statement B. False, baru statement C. Kenapa tak ada lagi condition untuk C? Sebab you tengok else ada tak? Ini tak ada kan? So kalau tak ada, dia takkan ada yang diamond. Okay, diamond ni hanya dia buat bila you ada condition ni. Okay, untuk else memang dia takkan jumpa. Okay, else dia terus pergi ke statement dia. Nampak ni? Itu maksud else. Okay, so kalau true, nampak ni, kalau true dia akan pergi ke statement X. Dia salah satu. Okay, kalau dia true,
terus ke sini. Maksudnya ini dia tak masuk, ini dia tak masuk, ini dia tak masuk. Itu masuk dia. Itu masuk multiple way. Tapi kalau ini false, dia akan pergi check ke condition yang kedua. Condition kedua dia check, kalau dia true, dia akan pergi statement B akan jump terus ke statement X. Itu maksud dia. Okay, you kena ingat. Dia akan pilih salah satu sahaja. Salah satu yang betul sahaja. Itu maksud dia. Okay. Okay, for example 5, develop a program for the following problem. Given a mark, determine its grade based on the table. Okay, usually the question that involve the multiple selection, usually the data they put inside the table. This one. Okay, selalunya soalan yang melibatkan multiple way, dia punya data dia akan letak dalam table like this. Okay, dia akan letak dalam tables. So dia kata given a mark, determine its grade based on the table below. Maksudnya dia suruh determine based on marks. Okay, apa-apa mark yang user masukkan, dia suruh keluarkan grade dia adalah A, B, C, D, E. Dan dia juga bagi range 75 hingga 100, 65 hingga 74. So remember, when the question involve the range, you should use the logical operator. Okay, logical operator. So selalunya kalau dalam table ni, ini kita kenal dia sebagai condition yang kita nak ni lah, based on marks ni. Okay, ini yang kita akan buat comparison. So dekat row ni sebenarnya ini adalah if, ini adalah else if, ini pun else if. Okay, ini adalah if, else if. So remember, when the question give you a table, so you should know the question involve the multiple selection. So macam mana kita nak buat benda ni? Okay, macam ni. This is the answer for the example 5. So we want to compare the marks. Kita nak compare based on marks. So bila kita dah sebut, kalau data itu melibatkan comparison, data itu you kena minta dekat siapa? You kena minta dekat user. So yang pertama, of course lah, you kena buat integer main. Before integer main, you have the using namespace std, you have the hashtag into iostream, right? So integer main, after integer main, you kena declare this one is the variable declaration. So first, of course, marks, the data type we should use is the double. So grade, we want to assign a value into the variable grade. That's why we should declare this variable using the char data type. Okay, using the char data type. So next, of course, input statement. This one is the input statement. So enter marks. We ask the user to enter their marks. So cin marks. Remember, if you use the data type double, so you can use the normal cin. Okay, cin marks. So remember, if you declare the name of the variable like this, so you should it in here like this. So kalau awak declare marks as the identifier for the variable, masa insert pun, masa cin pun awak kena gunakan balik nama kepada variable tu. Okay, jangan pula kat atas ada s, kat bawah tak ada s. So dia akan jadi syntax error. So bila kita dah masukkan nilai, kita dah minta user nilai, barulah kita akan buat multiple selection. This one is the multiple selection. So macam ni kita nak buat if, okay, ni kan kita minta kan. Sekarang kita buat comparison based on marks. Okay, nilai dia dapat daripada user. Gunakan balik kat bawah ni. If marks more than or equal 75. So kalau you tengok tadi, kita ada bagi 75 hingga 100. Rate dia adalah A. Contoh. So 75 hingga 100. So bila dia melibatkan range,
you kena gunakan logical operator AND. Kenapa kita nak guna AND? Sebab kita nak make sure kan betul-betul marks tu berada di dalam lingkungan 75 hingga 100. Kalau you guna OR salah satu pun, contohnya you nak masukkan 70. Contoh kalau you guna OR, if you use OR, apa akan jadi? So kalau dia nak masuk, dia masukkan 70. Contoh. So if mark more than or equals 75 is wrong, right? Or marks less than or equal 100, so it's true. So bila or salah satu betul, kita tak akan jadi betul. Sebab itu bila melibatkan range, jangan guna or, sila guna and. Okay, logical operator dia. So buatlah, if marks more than or equal 75 and marks less than or equal 100, grade equal to A. Remember when you use the char, this we call it as the assignment statement. So the value of the char, you should use the satu sesungut ni. Nampak ni? You kena guna yang ni. Okay, make sure. Okay, grade equal A, satu sesungut. So next, untuk table yang kedua, untuk row yang kedua kita akan gunakan else if. Else if marks more than and equal 65 and marks less than equal 74, grade equal to B. Else if bla bla bla, grade equal to C, and buatlah sampai yang terakhir iaitu grade F, 0 until 39. So next, display your grade is grade. Okay, panggil balik variable grade. Ini cara dia nak jawab multiple selection. Okay. For example, user input 80. Dia dapat markah 80. So kita check. If marks more than or equal 75. So adakah 80 lagi besar daripada 75? Okay, true. And adakah 80 lebih kecil or equal 100? True. Bila true, grade sama dengan A. So dia pergi tak sini? Tak pergi. Dia tak pergi sini. Dia akan skip semua benda ni and dia terus pergi ke sini. Your grade is grade. So dia punya output adalah your grade is apa? A. Ini jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. Dia bila dah if yang pertama dah betul, dia akan skip semua ni dan dia terus keluar the output statement. Okay, the user masukkan 50. Dia dapat 50 markah. Okay, so dia pun check kat sini. Adakah 50 lebih besar daripada 75? Tak. And adakah 50 lebih kecil ni? True. Tapi bila false and true, dia akan jadi false. Bila false dia pergi sini, dia tak akan pergi sini. So dia akan pergi check yang kedua. Dia check lagi. Adakah 50 lebih besar daripada 65? False. And adakah 50 lebih kecil daripada 74? True. Tapi false and true, jawapan dia adalah false. So dia pergi tak sini, dia tak akan pergi. So dia check lagi. Ni maksudnya dia akan check by order. Okay, dia check yang ketiga. Else if yang ketiga. Okay, dia akan buat adakah 50 lebih besar daripada 55? False. And adakah 50 lebih kecil daripada 64? True. Tapi dia guna and. So jawapan dia tetap false. Dia pergi tak sini? Tak. Okay, next dia akan check yang ni pula. Ask if adakah 50 lebih besar sama dengan 40? True. And adakah 50 lebih kecil or equal 54? True. So true and true, jawapan true. So sebab itu dia akan execute this one. So sekarang grade sama dengan D. So dia pergi tak sini? Tak. Dia akan skip yang ni. So dia akan terus jump pergi sini. So dia akan keluarkan output dia adalah your grade is what? D. Tu masuk.
Okay, so you kena tahulah macam mana nak baca coding melibatkan multiple selection. Sebab soalan macam ni, dia bagi awak satu data yang user masukkan, and then dia suruh awak execute apa output dia. So kalau soalan tu suruh cakap display the output, so pastikan you keluarkan output dia. Your grade is, follow apa yang dikeluarkan ni, and then keluarkan nilai dia. Okay, jangan pula you keluarkan nilai dia dengan kata sesungut satu ni, tak. Nilai yang you selalu nampak dekat dalam output screen. Okay. Okay, so now I want to show you how we compare if-else statement with a series of if statement. Apa maksud series of if statement? Series of if statement is the one-way statement. For example, like this. This is, we call it as the series of if statement. If. Okay, ini maksud dia. If. Okay, ini dia gunakan cara one way. So, untuk cara series of if statement tak digalakkan digunakan untuk multiple selection. Kenapa? Kejap lagi saya akan bagi tahu. Okay, kita akan tengok yang ni, example A tu. Ini kita kenal dia sebagai if-else statement. If-else if statement. Okay, so selalunya soalan akan bagi macam ni, guys. What is the output if score is equal to 75? Okay, sekarang dia dah bagi nilai dekat awak. So soalan tu dia dah bagi nilai 75. Skor sekarang user masukkan 75. So apa tugas awak? Tugas awak adalah you kena keluarkan dia punya output. Sebab soalan suruh what is the output, ataupun selalu soalan akan sebut display the output based on this code. Okay, so you kena tengok. Okay, you kena buat satu per satu. Kita akan check satu per satu. If kita buat macam ni, if 75 less than 60, true or false? So 75 less than 60, so dia jadi false. Okay, bila false apa jadi? Bila false dia tak akan execute yang ni, tak ada. So apa dia akan buat? Dia akan pergi check yang kedua. As if score 75 lebih besar sama dengan 60, true. Okay, true. Bila true, dia akan execute yang ini. So apa jadi yang bawah? Yang bawah, walaupun kalau kita check yang bawah 75 lebih besar daripada 70 ni, patutnya prediksi ni dapat, tapi disebabkan dekat yang kedua ini dia dah betul, so dia akan skip yang semua ni. So apa yang dia akan buat? So dia terus jump pergi ke mana? Pergi ke display output. So kalau nak buat jawapan ni macam ni, output. Okay, so buat kat bawah. Ikut sebiji-sebiji. Kalau SCORE ni huruf besar pun kena ikut. Okay, skor dia berapa? Skor dia 75. And then kita tengok ada end line. Bila end line dia akan ke bawah. So GRADE. So grade dia adalah D. Ini kalau you gunakan multiple selection. So itu saya nak bagi tahu awak, sebab itu perlunya kita gunakan relational operator tadi. Okay, untuk kita make sure kan betul-betul dia berada di range yang mana. Kalau ni cuba tengok 75 kat sini pun boleh betul. Okay, nampak? So you kena hati-hati bila buat quantification. Okay, boleh bacaan ni. So next, saya nak tunjukkan awak apa perbezaan dua ni. Apa perbezaan if, else if ni dengan series of if. If the question give you this one, okay, boleh jadi dalam soalan nanti akan keluar macam ni, boleh jadi. Dia bagi awak, dia nak test awak, faham tak faham tentang if. Okay, if ni maksudnya ini salah ke, ini betul ke, dia tetap akan pergi ke setiap ni. Ini salah ke betul ke, dia akan pergi check ke setiap ni. Sebab apa? Sebab dia menggunakan if. Okay, sebab if adalah, dia maksud dia adalah dia tak ada buat pilihan. Nak tak nak kena lalu juga. Itu maksud if. Yang one way selection tu. Okay, so kalau soalan kata what is the output if the score is 75, kita buat macam ni. Okay, contoh saya kena, yang ni saya kena ada
gambaran sikit. Okey, ini dia punya, andai kata ini adalah dia punya variable kotak dia, nama kotak tu adalah grade. Okey, so kita akan pergi satu persatu. If 75 lebih besar sama dengan 90, tak. Bila tak, dia tak akan execute yang ini. So dia akan pergi yang bawah, dia akan check lagi. If adakah 75 lebih besar sama dengan 80? Tak juga. Bila tak, dia tak akan execute this one. So dia akan jump yang ketiga. Dia pun buat, adakah 75 lebih besar sama dengan 70? True. Bila true, grade sama dengan C. So dia akan simpan C dalamnya. Okey, dia akan buat yang ini. So kalau yang tadi tu, else if yang tadi tu, kalau ini dah betul, dia terus jump dekat bawah kan. Tapi bila you guna series of if, dia akan check satu persatu, betul ke, salah ke. Dia akan pergi juga ke next, this one. Nampak? Dia akan tetap check. Kenapa? Sebab dia menggunakan if, bukan if else. Okey, dia menggunakan if. If adakah 75 lebih besar daripada 60? True. Bila true, grade jadi D. So dia akan padam yang ini, dia akan letak D. Nampak tak? And then dia akan betul kan? Patutnya dia skip lah. Tak, sebab apa? Dia bukan else. So dia akan tetap run yang if 75 adakah lebih kecil daripada ni? Tak. Barulah dia execute this one. So jawapan dia adalah output score 75, grade dia adalah D. Okay, jawapan memanglah sama dengan tadi, tapi dia punya execute timing dia sangat-sangat lama. Kenapa? Kalau dia ada 10,000 if ni, kalau ada 10,000 if ni, dia akan buat satu persatu. So that's why in coding, you kena prefer guna if statement, lagi cepat. So that's why condition you kena betul-betul punya condition, apa yang you nak cari tu betul-betul menepati soalan tu. Itu maksud dia. Okay, boleh. Untuk if ni, dia punya flowchart pun lain macam sikit tau. Apa yang lain macam? Okay, tengok saya buat flowchart dia. Okay, if score more than 90, so dia kalau true, dia akan pergi grade sama dengan A, right? And ni adalah assignment statement, so dia punya kotak adalah 4 segi. Okay, so next dia jumpa if score more than 80. Okay, sebab dia dalam condition, right? Bila dalam condition, you kena letak dalam, orang kata kena letak dalam diamond. So kalau else if tadi dia ni, kalau dia true, dia akan pergi menuju ke statement yang last sekali, betul tak? Tapi kalau if dia akan pergi ke sini. Ini maksud dia pergi ke sini. Okay, ini if. Okay, faham? So true di sini. Lepas tu baru dia pergi turun ke bawah. Itu saya cakap if ni betul ke salah, dia tetap akan pergi ke next if. Kalau if else if, kalau betul yang pertama, dia tak akan pergi yang bawah, tak akan sibuk yang bawah. Tapi kalau if dia ni jenis menyibuk. Okay, walaupun dia dah betul, dia nak tahu juga, kau punya betul tak? Kau punya betul, aku nak tengok online punya. Itu maksud dia menyibuk, kepoci. Okay, ini jenis-jenis macam-macam bawang lah ni. Itu maksud dia. Okay, ini if. Okay, soalan ni kadang-kadang boleh jadi soalan favorite dekat dalam question. Okay, inilah, ni awak boleh baca sendiri. Okay, ini apa yang saya dah terangkan tadi. Okay, ni ayat dia, you boleh baca. Okay, nested if ni maksudnya dia macam, nest ni maksudnya sarang kan, sarang burung tu. Lagi kali yang ni nested if ni maksudnya dia sarangkan if tu. Maksudnya ada satu if luar, ada satu if dalam. Itu maksud nested if. Okay, so introduction, the form of the multiple selection using a nested if construct is as a follow. Okay, untuk nested if, dia akan jumpa macam ni.
This one we call it as the outer if. This one we call it as the inner if. Okay, this one is the outer if, this one is the inner if. This one is the outer else. Ni maksud dia. Okay, maksud inilah nested if nya. Ni. Ni duduk dalam sarang. Nampak ni? Ni duduk dalam sarang if yang ini. Ini maksudnya nested if. If dalam if. Okay. It says that if expression A is evaluated to the true, then execution move into the nested if and evaluate expression B. Maksudnya sekarang, kalau ini true, baru awak boleh jumpa apa yang berada di dalam ni. Okey, tapi kalau ini salah, awak takkan tahu pun dalam ni ada lagi if yang lain. Itu maksudnya. Kalau ini salah, dia akan pergi jump ke outer else. Maksudnya ini dengan ini adalah berkapal, ini dengan ini couple dia. Itu maksud dia. Okay. So ini adalah dia punya pseudo code. Okay, pseudo code dia sangat-sangat rumit guys. Okay, so if adalah outer if. Okay, pergi jarak sedikit kat sini. If condition B, statement B. If else. Okay, satu level. Okay, ni inner dia. Ni inner dia. Okay, else statement C. So jangan lupa matikan if, else and if. So next kita ada else statement D. So kita akan jumpa if, else and if statement X. Okay, so dia punya ni pun lain macam pula. Okay, dia punya orang kata dia punya flowchart. Okay, condition A. This one is the outer if. Outer if true, dia akan jumpa another condition. Nampak? Kalau dia true, dia akan jumpa another condition which is inner if, condition B. Kalau condition B true, dia akan buat statement B. Kalau else, dia akan buat statement C. Remember kenapa yang ini tak ada lagi kotak pada kotak diamond ni, sebab dia tak ada condition. Nampak ni? Okay, kita siapkan dulu ini dia punya flowchart. Okay, and then baru kita akan pergi ke false. Okay, naik balik atas outer A. Kalau false, okay, kalau false dia akan pergi ke statement D. Okay, kalau condition B ni true, dia pergi statement B. So semua ni akan jumpa dekat statement C. Okay, nampak? Okay, pastikan statement dia dekat bawah if ni jangan tergantung segi. Dia mesti bersambung ke statement yang kat luar ni. Pastikan dia bersambung dekat statement yang luar. Andai kata yang bawah ni adalah N, so dia akan pergi menuju ke N. Ini maksudnya semua akan menuju dekat N. Okay. So ini adalah nested if version. Example 1, show the output of the code below if. Okay, dia suruh awak keluarkan output based on this value, grade A, B and D. So dia suruh masuk satu-satu lah. So kalau kita tengok kat sini, dia menggunakan nested if. Macam ni kita nak tahu dia menggunakan nested if. Kita nampak tak? If, outer ni if, lepas tu else. Dalam ni macam ni nak tahu dia menggunakan nested if, dia ada ni. Okay, dia ada kata curly braces, ataupun kita kenal dia sebagai compound statement. So nampak, ini adalah kepunyaan else yang ini. Okay, let's do it. Okay, so kita pergi ke see out, enter your grade A until F. So dia masukkan, kita try yang ni. Okay, dia masukkan A. So if grade A sama dengan A, so see out excellence. So jawapan yang ni saya buat 1, 2, 3. So output yang pertama adalah excellent. So dia ada backslash n. So dia pergi tak sini? Tak. Bila once dia dah betul yang ni, dia akan skip yang ni. Dia akan terus pergi yang ini. So excellent. So dia akan ke bawah. Excellent. Dan itu maksudnya.
Okay, let's try number 2. Number 2 is B. Okay, user input B. If grade equal B, A. If grade B, adakah B sama dengan A? Tak. Bila tak, dia tak akan masuk yang ni. Dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke else. Okay, else terima. So next dia akan check, adakah grade sama dengan B? So adakah B sama dengan B? Yes. Bila yes, dia akan keluarkan good. Ini cara bacaan nested if. So dia akan keluarkan good, and then dia tak akan masuk yang ni, betul tak? Sebab ini dah betul, dia tak akan masuk ini. So dia akan terus pergi ke done. Itu maksudnya. So yang grade D ni, you can try yourself. Okay, next let's do the example 2. So example 2 give you this coding. So let's try number 2. Okay, for example I put number 1, number 2, number 3. Okay, so the question give you grade equal to A, rank equal to 3. So let's do number 1 first. Okay, what is the output for the data of number 1? Okay, for example, we have the child grade, integer rank. So here enter your grade A until F. So give instruction to the user what grade that he or she should input inside the program. So C in grade, okay, and then enter your rank 1 until 10, C in rank. Okay, for example, first grade equal to A, okay, put A, user input A, and then rank user input 3. Okay, so if grade equal A, okay, if grade equal A, so if A equal A, so the answer is true. If true, if equal to here. If rank less than or equal 5, rank 3, adakah 3 lebih kecil daripada 5? So adakah 3 lebih kecil daripada 5? True. Bila true, dia akan keluarkan fantastic. So output untuk jawapan yang pertama adalah fantastic. Okay, so let's do number 2. Okay, number 2 give you grade equal to B, rank equal to 3. Okay, so we input grade into B, rank into 3. So if grade equal A, so if grade equal A, adakah grade sama dengan A? Adakah B sama-sama dengan A? So tak, bila tak, dia tak akan masuk yang ini, dia tak akan masuk yang ini, so dia tak akan keluar apa-apa. Jawapan dia no output. Itu jawapan dia. Okay, sebab apa? Okay, ramai yang mesti pelik. Habis Miss kata kena ada calibrator baru menunjukkan ini dengan ini kepunyangan ini kan. Okay, kenapa dia tak pergi ke else? Why? Bukan sebab dia indication yang sama, tetapi dia punya konsep adalah walaupun ini tak ada curly braces, tapi else yang ini akan pergi ke nearest if. Dia akan pergi if yang terdekat. Sebab itu yang dua ini adalah kepunyaan outer if. Itu maksud dia. Okay, so sebab itu bila kita tengok B tak sama dengan A, so dia akan skip semua benda. Bila dia tak masuk dalam ni, semua pun dia tak akan masuk. Maksudnya sekarang compiler kena else ni sebagai inner else. Itu maksud dia. Okay, so how about number 3? You can try on yourself. Okay, okay, so ini yang saya bagi tahu tadi. This one says that dangling else. Okay, so this one says that dangling else using nested if and if else statement raise equation. Okay, sebenarnya benda-benda ni banyak yang orang tanya. Okay, sebabkan tak menggunakan curly braces ataupun compound statement. So it says that which if does this else belong to if the braces are omitted. Okay, nampak ni? Ini pun dia tak letak curly braces, tapi the syntax rule is simple. Else will be attached to the nearest if. Remember, even though dia tak bagi awak curly braces, so even though lagi satu, even though dia ni adalah satu, orang kata satu label, satu indication,
Okay, tetapi dia punya syntax rule dia adalah else ni akan pergi if yang terdekat dengan dia. Sebab tu else ni adalah kepunyaan if yang ini. Okay, so itu maksud dia. So untuk mengelakkan kekeliruan happen, so sebab tu kita gunakan curly braces. So the correct interpretation of the code will be clearer if the programmer had used braces to group the statement. So kalau betul-betul awak nak bagi tahu else ni awak nak letak dekat luar, so make sure you letakkan curly braces. Barulah compiler tahu, oh bunyi if ni saja mempunyai ini, bukan yang ini. Itu maksud dia. Macam yang tadi pun sama juga. So bila question keluar macam tu, sila berhati-hati. Okay. So like this. The indentation show how the if else if statement are nested. Kalau you buat macam ni, okay, sebenarnya you nak buat you nak comparekan BMI ni adalah you nak comparekan pasal BMI. Bila you pergi buat macam prosedur pun else if, itu dah maksudkan ni if ni adalah yang dalam ni. Okay, yang dalam ni. Dia akan jadi lain lah. The indentation show how the if else if statement are nested. Ini dah jadikan dia nested. Sedangkan you nak compare the same condition. Maksudnya you nak compare the same data BMI. So make sure you tak boleh buat nested if. So apa yang you perlu buat in coding, bila melibatkan multiple selection, you perlu buat else if. Else if ni digunakan bila you nak buat comparison with the same data. Okay, jangan you malang-malang nak buat ni. Kalau you buat macam ni, maksudnya seolah-olah okay, if yang ni else dia apa? Tu maksud dia. Else dia maksudnya adalah if BMI less than 80.5, else maksudnya kalau user tu BMI dia adalah 30. Okay, so adakah 30 less than ni? Tak. So dia akan pergi ke else. Else if. Nampak? Kita tak nak macam tu, sedangkan kita nak buat comparison range dia dalam range yang sama menggunakan BMI. Sebab tu you kena hati-hati bila soalan melibatkan multiple selection dan juga nested. Okay guys, so next I want to show you the example of nested if. So remember, nested if means that if we have outer if and we have inner if. So as you can see in this question, it says that display the scholarship amount based on the qualification and CGPA. Display error message if user input wrong qualification. So as you can see in here, the question give you the table, right? So like I said just now, if the question give you a table, so the question involved in the multiple selection. Okay, ingat kalau soalan tu bagi awak table, so you kena ingat dia melibatkan multiple selection. However, multiple selection usually give you like this. Okay, the question for the multiple selection, the question will give you 2 column only, right? 2 column only. Okay, dia bagi 2 column saja, di mana kalau multiple selection kita ada if, else if, right? So selalunya data yang ini kita akan buat comparison. Okay, data yang ini kita akan buat comparison and this is the value. However, as you can see in this question, it give you how many column? 1, 2 and 3. So as you can see, dia adalah dia kata display the scholarship amount based on the qualification and CGPA. So dia melibatkan dia nak buatkan 2 comparison, di mana first you kena check dulu qualification dia, next you check dulu CGPA dia, berapa scholarship amount dia. Kan perbezaan tu berbeza. Okay, so kalau kita tengok kat sini qualification, so kita kena check first dulu. Remember, kolom itu menentukan dia outer if ke ataupun dia adalah inner if.
Okay, kalau you tengok this one is the outer if, di mana we check first the student qualification, then we check their CGPA for the first SEM. Okay, so as you can see in here, qualification is the outer if, and then CGPA is the inner if. This is the scholarship amount. Kita nak check ni, ingat bila melibatkan selection, we want to check first. Okay, we want to check based on the criteria of the student. So as you can see, qualification, it gives you two qualification, which is master and PhD, and it gives you another choice whether you want to make a comparison using the words, or you want using alphabet only. So if the question give you choice whether you want to make a qualification based on the words or based on the alphabet, so you can choose either one. If kalau awak tanya saya, kalau dia dah bagi saya M, baik saya gunakan single character, iaitu data type dia adalah char without size. Tapi kalau awak nak gunakan yang ini, kalau awak nak guna comparison based on the words, you kena guna char yang ada size. So you can choose either one. However, if the question don't give you this one, the question give you this one only, so please use the char that have the size. Okay, so this one is the outer if, this one is the else if. Remember, the row is the if else if. So what is the else? As you can see in the question, give you this one, display error message if user input wrong qualification. So the else is the error message. Okay, ada orang tanya, Miss, kalau dia tak sebut, Miss, dia tak suruh buat error, kita kena buat ke? Yes, kalau soalan tak suruh tapi dalam orang kata the good coding, you kena gunakan error message tu. Okay, so for the inner if, so this one is the if, this one is the else if, else if. So Miss, else dia ada ke? Else dia kalau awak nak buat, kalau tak nak pun tak apa, guna if else if je. So this is the scholarship amount. Okay, so I will show you how to code this one. Okay, how to code this one using the C++ coding. Okay, as you can see, based on this question, saya nak buat coding. So kalau soalan tu suruh write a complete coding, so you start from hashtag include IO stream. Okay, lepas tu apa? Lepas tu using namespace std semicolon. Okay, namespace std. Lepas tu you kena buat integer min. I ni huruf kecil, semua huruf kecil. Ada semicolon tak? Tak ada. Remember, yang ada semicolon ini sahaja. Lepas tu open curly braces, and then as you can see, after open the curly braces, you kena buat apa? You kena buat variable declaration. So ingat, this one is the comment for the single comment. So variable declaration for this question is, you nak buat qualification, so ada CGPA. So ingat, qualification saya nak gunakan single char, so I can use this data type. And remember how to make a variable declaration, data type followed by the identifier. So identifier you should have the meaning. So saya buat char qualification, okay, semicolon, and then I have the CGPA and the scholarship amount. If you can see the scholarship amount to 25,000. Okay, you kena ingat walaupun dia tak tulis the decimal places, but bila soalan ada melibatkan duit or so on, so you kena letak double. Okay, so CGPA pun double, so kita boleh combinekan
double CGPA, amount. Okay, ada lagi tak kita nak buat? Okay, so far ni saja variable declaration. After variable declaration, you kena ada apa? So you kena start input statement. You kena start input statement, okay? Okay, you kena start input statement. Okay, remember when we talk about the input statement, we should have the cout, cin. So cout yang pertama kita kena minta apa dengan user? User please enter qualification. So cout message dia semua huruf kecil, ada sesumut 2, enter your qualification. Okay, disebabkan kita menggunakan char, kita kena bagi tahu student. So mention kat dia M for master. Okay, P for PhD. Inilah dia. Okay, mention kat dia kena masuk M or P for PhD. Sebab message memainkan peranan yang sangat penting. So bila bila you gunakan single char not size, okay, so dia punya input syntax dia macam mana? Standard saja, iaitu you gunakan cin qualification. So remember, if you declare identifier like this, you should follow like this, okay? So kita dah settle qualification, dah settle. Okay, qualification dah settle, and then kita ask dia nak masukkan CGPA. So CGPA dia CR, enter your CGPA semicolon. So bila dia double pun guna standard cin. Okay, so tulisan tu hati-hati C tu huruf kecil. Okay, ingat, bila sebab you code akan menggunakan words, right? Words tu kadang-kadang dia akan tiba-tiba huruf besar. So hati-hati, kalau jawab dalam exam ke nanti, tolong tengok balik, check huruf besar ke huruf kecil. Okay, cin apa guys? Cin CG semicolon. Okay, dah siap. Kita dah siap dua data yang kita perlukan untuk buat comparison. Okay, so next kita akan buat selection. So selection outer if adalah qualification. So kita buka if qualification equal, ingat equal kalau you letak satu equal, itu maksudnya assignment. Now bila dalam selection, if equal, dia kena doublekan ni operator ni. So if qualification M, sebab dia char, you kena gunakan single quotation. Tutup, jangan lupa tutup. Okay, lepas tu kalau you tengok you ada if, else, if, right? So you kena buka curly braces untuk kita masukkan ini if tu adalah kepunyaan outer if yang M ni. So kita akan buat comparison for the CGPA pula, for the inner if CGPA 3.54.0. So sebabkan dia macam range, you kena gunakan and if CGPA more than or equal 3.5, sebab dia range you kena and pastikan CGPA less than or equal 4.0. Okay, so scholarship amount yang dia akan dapat, amount 25,000. Okay, so Miss, kenapa Miss tak letak curly braces kat sini? Sebab ingat, kalau dia satu statement saja, tak perlu curly braces. Tapi kalau ada dua statement, wajib curly braces. Ingat So if, lepas tu kita akan buat else if. Jaga indentation is very important. Else if, okay, else if
CGPA more than 3.3 and CGPA less than or equal 3.49. Okay, so berapa amount yang dia akan dapat? Amount equal to 20,000. Okay, so settle. Kalau you nak buat else, you boleh buat amount equal to 0, maksudnya tak dapat lah. Macam tu, nampak? Okay, ni baru outer if untuk master. So you kena buat if, open pula else if. Okay, else if, jaga indentation else if qualification equal apa? P. Okay, open curly braces, buat macam biasa. If dalam adalah CGPA, if CGPA more than or equal 3.5 and CGPA less than or equal 4.0. Okay, 4.0. So amount yang dia akan dapat for the PhD of course lah banyak sikit, 40,000 semicolon. Okay, else if CGPA more than or equal 3.3 and CGPA less than 3.49, amountnya berapa? Amount yang dia akan dapat adalah 30,000. Okay, so lepas tu kita kena buat apa? Kita buat else, penutup dia amount equal 0.0. Okay, so jangan lupa tutup else if. Okay, so kita dah ada if, kita dah ada else if. Yang ketiga kita kena letak apa? Else. So pastikan indentation dia tu jaga cari indentation dia. Kita akan start kat sini. Else. Okay, else. Okay, else saya akan buka indentation dia. Else dia tulis apa? Error message. So else saya buat see out lah. See out. Qualification is wrong. Ikut awak lah message ni apa yang awak nak buat. Okay, so saya tak return 0 kat sini, dia terus keluar. Okay, dah siap. So sekarang kita kena display berapa amount, sebab kat sini kita just letak dia assignment statement je kan. So kita kena display, dah tutup semua cantik. So last sekali adalah output statement. Okay, output statement kita adalah cout the amount of scholarship that the amount of scholarship that you get. Okay, so macam mana nak keluarkan, macam ni kita nak panggil amount tu nak keluar kat sini. So buat macam ni, amount. Dah siap. Okay, so jangan lupa return 0. Dah tutup. Okay, inilah jawapan untuk soalan tadi. Okay, include IO stream semua ni, variable declaration, lepas tu input statement, lepas tu kita ada selection happen in here, and then last kali mesti ada output statement. Okay, so ni jawapan dia. Sambil tengok, sambil tu awak salin. Okay. Okay, next is the switch statement. Switch statement ni adalah bentuk lain selain daripada awak menggunakan if else tadi. So awak juga boleh apply menggunakan switch statement. Switch statement ni dia lagi simple daripada if. Kalau if tu kan dia ada banyak sangat if else. So, kalau guna switch statement dia lebih simple daripada if.
yang kita buat yang tadi. Okay, so kita tengok apa itu switch statement. So introduction. The definition of the switch statement is used to select among statement from several alternative. Sama juga, dia punya konsep adalah memilih alternative the best among the best. Does not require the evaluation of the logical expression. Dia tidak perlukan less than, more than, or dia tak perlukan juga orang kata and logical expression condition. Okay, in some case can be used instead of if, else, if statement. Okay, kalau awak tak nak gunakan if, else, if statement, awak boleh apply guna switch. So ini adalah contoh switch. Okay, switch ni bukan switch lampu ke apa. So switch ni lagi simple daripada if, else, if statement. So dia ada, ini adalah syntax dia. You should start with the switch and then selector. Okay, what kind of data you want to compare, just put the selector. Okay, so this so if the if, else, if statement use the if keyword, else if keyword. For the switch you just use the case orang kata case syntax. Case ni dia macam if syntax. Okay, later I will show you. So default this is like a else. Default ni macam else. Okay, case ni macam if. Okay, so dia ingat ini constant ni adalah nilai yang you nak compare. So pastikan dia ada titik bertindih, and then you have the statement yang awak nak keluarkan based on this selection, and then lepas ni awak kena letak semicolon, lepas tu kena break. Break ni maksudnya dia macam titik nota, that's all. Kalau itu yang awak pilih, that's all. Macam if ni dia macam if lah. If kalau dia betul, dia akan masuk kan, and then dia terus keluar. Tapi untuk case ni, untuk memberhentikan dia, you kena letak break. Okay, break statement. Okay, later I will show you how to implement switch case inside the equation. Okay, so introduction. Case selector must be an integer or char variable. So this is the rules. Okay, rules for use switch. Okay, kalau you nak applykan switch dalam soalan, awak pastikan comparison data yang awak nak compare tu data type dia mesti integer or char. That's all. Char ni adalah single char, like A, B, C, like this. Okay, ini dua data ni saja yang boleh digunakan untuk switch case statement. Okay, remember, kalau you nak compare macam tadi saya buat yang multiple selection tu, saya compare menggunakan string punya data type. So kalau you nak compare guna string, you tak boleh gunakan case. Sebab apa? Syarat untuk menggunakan switch statement, you kena gunakan data type integer or char saja, single character sahaja. Okay, so next, const 1 through const n must be constant, integer, expression or literal, and must be unique in the switch statement. So must be unique lah. Apa-apa nilai, contohnya 1. Okay, kalau user tu tekan 1 for add, itu maksud dia. Ataupun A ni maksudnya apa? Itu dia punya pilihan. So break statement is used to exit switch statement. So remember, this is very important yang saya cakap tadi. Break statement is used to exit switch statement. If it is left out, the program falls through the remaining statement in the switch statement. Kalau awak tak letak break, dia akan ambil semua nilai kat bawah tu. Okay, itu yang kita tak nak. Okay, pastikan after one statement of the case, last kali kena letak break. Default is optional but recommended. So ini saya wajibkan awak buat. Default ni selalunya kita letak yang error message tu. Okay, kalau dalam if, else, if statement, error message kita akan letak dekat cast. Okay, sebab dia memang tak ada condition. This is the example one. So nampak tak? Dia menggunakan, dia nak buat comparison tentang model noun. So dia kena menggunakan integer.
Kalau you apply the integer data type, so awak dah boleh guna switch. Okay, itu dia syarat. So dia suruh our TVs come in 3 models, model nums. Okay, contoh ni kat sini. Ni contoh model yang ada adalah contoh model yang ada adalah 100, 200, 300. Which do you want? Nampak? 100, 200, 300 kita boleh simpan dia sebagai integer. That's why kita boleh apply switch case. Okay, switch statement. Okay, so cin as usual, cin model now using the normal cin because you declare it as the integer. So that model has the following features. Okay, so benda yang awak nak buat comparison ni tadi based on the model num, right? Kalau dalam if, you kena letak ini. Kalau dalam if, saya buat ini, contohnya dalam if, you kena buat macam ni. If model num equal 1. This is if. However, if you use the switch, just put this one. Just put the variable that you want to compare. Okay, variable yang you nak buat. Orang kata you nak tapis benda ni. Okay, so switch. Okay, semua huruf kecil and then put the model name inside the bracket and then you should have the curly braces open. So case 300, 200, 100, this is the choice. Ini adalah pilihan yang awak beri kepada user. Okay, so kalau kat sini awak boleh buat if model name equal to 300. Okay, if model name equal 300, this is in the if segment. For this one, for the nilai 300 ni dia akan letak case. Case ni adalah orang kata pilihan. Adakah pilihan 300, pilihan 200, adakah pilihan 100? Itu maksud dia. So ini case 300. Okay, double ni titik bertindih. See out picture in picture. Okay, picture in picture. Okay, so case 200 see out stereo sound. Case 100 see out remote control brake. Nampak tak? Dia pergi letak brake kat sini. Later you kena tengok apa jadi bila you letak brake dekat last kali. Okay, and then last kali default you can choose this is the error message. Okay, and then you should close the switch statement. Okay, so let's see what happen if you put the brake at the last case. The example ni dia nak menunjukkan apa jadi bila awak tak letak brake dekat setiap statement case ni. You just put the brake at the last case. Okay, kita tengok apa jadi. Okay, so bila user masukkan 100, dia keluarkan remote control Y. So dia macam ni, dia akan pilih macam ni. Dia akan tengok adakah case sama dengan 300 tak? Case sama dengan 200 tak? Case tu sama tak dengan 100? Adakah 100 sama dengan 100? Yes, bila yes dia akan ambil, dia akan keluarkan remote control and then dia brake. So bila brake dia terus keluar. That's why dia keluarkan remote control. So what happen if user input the 200? So you tengok dia keluarkan stereo sound dengan remote control. Kenapa dia keluarkan dua? Sepatutnya dia keluarkan satu sahaja. So ini terjadi kenapa? Okay, kalau awak nampak dekat sini. Okay, kalau awak nampak dekat sini. Okay, so case 200. Case 200 dia masukkan case 200. So case 200 patutnya dia keluarkan stereo sound saja, right? So kenapa dia keluarkan remote control? Sebabnya awak tak ada brake dekat belakang. Nampak? Ini terjadi bila awak tak letak brake dekat setiap statement of case. Okay? Maksudnya dia akan ambil nilai yang bawah. Padahal sepatutnya dia kena ambil, dia kena keluarkan stereo sound sahaja. Okay? So ingat bila buat pasal case, you kena letak brake dekat setiap statement. So next dia masukkan 300. Kalau 300 tengok picture in a picture, stereo sound, remote control.
ketiga-tiga ni dia keluarkan sekali. Kenapa? So kalau you tengok 300 adalah yang pertama, 300 picture in picture. Ada break? Tak ada. Dia akan ambil juga dengan semua. Dia saut semua sampailah dia jumpa break. Itu maksudnya bila awak tak letak break dekat setiap statement. So remember, dia boleh buat pilihan dalam soalan, tapi kadang-kadang soalan dia suruh awak apply switch case. So tak nak awak kena apply kan switch case. Okay, ikut soalan. Okay, so kalau 500 apa jadi? So dia akan pergi terus ke default. So dia akan keluarkan, you can only choose the 100, 200 and 300. Okay guys, let's do exercise. So this is the example question that you can apply switch case statement. Okay, so dia boleh buat dua sebenarnya. So exercise ni you boleh solve menggunakan if else dan juga you boleh solve menggunakan switch statement. Okay, untuk soalan exercise ni, so the question asks you, the sales manager at Warren Company want a program on a product ID. She or he enters. So maksudnya ini adalah data. The value product IDs and their corresponding price are shown here. If the ID is not valid, the program should display the invalid product ID. So kalau you gunakan switch, ini akan letaknya di dalam mana? Di dalam default. Kalau you menggunakan if, yang ini you letak dekat dalam else. So ini adalah contoh table yang diberi. Okay, remember kalau dia menggunakan nested if, dia akan ada 3 kolom. Tapi sekarang dia menggunakan multiple selection. So ini kalau kita guna if, ini adalah if, else, if, else, if, else, if. Kalau guna case, ini adalah case. Okay, so sekarang saya nak solve this question menggunakan switch statement. Kenapa saya boleh solve this question menggunakan switch statement, switch case statement? Sebabnya kalau tengok dekat product ID, dia masukkan 1, 2, 5 dan 7. So kalau 1, 2, 5 dan 7, so ini kita boleh setkan sebagai integer. So ingat rules untuk menggunakan switch, you kena gunakan syarat dia adalah data type dia mesti integer or single char. Okay, so macam mana saya nak solvekan question ni? Senang saja. Okay, first biasalah you ada hashtag include your stream using SPSTD. So saya terus start dengan integer main. Okay, saya terus start dengan integer main. Okay, we know that the product ID ini adalah dia punya, kata dia punya data yang kita nak buat comparison. So dia menggunakan 1, 2, 5, 7. So saya declare dia sebagai integer product ID. Okay, integer product ID. Lagi apa lagi kita boleh declarekan? Tak ada. So kita declarekan yang kedua adalah double price. Okay, dia nak tengok ID yang pertama ni harga dia apa. Okay, so next. Okay, so next saya akan minta dekat user input cout enter product ID. Okay, enter product ID and then cin macam biasa cin. Okay, and then cin product. Okay, rapat cin product ID. So now product ID ni saya nak buat comparison. So now saya akan letak product ID ni dalam switch. So saya akan buat switch huruf kunci, letak dalam kurungan product ID. Okay, jangan letak semicolon jangan letak semicolon, and then buat curly braces. Okay, so you kena buat case 1. Okay, titik bertindih. So kalau dia pilih case kalau dia pilih product ID sama dengan 1, so price dia sama dengan RM50.55.
semicolon, and then you type break semicolon. Tu cara dia. Okay, next case 2, price equal 12.35 ringgit semicolon break. Okay, next case 3, titik bertindih, price equal to 11.46 semicolon, and then you put break. And next we have case 7, titik bertindih, price equal 10.35 semicolon break. And then the last one, dia kata apa, invalid product, you should put in default. Okay, default cout invalid product ID. That's all. Okay, invalid product ID, and then you kena letak break. Okay dah. Okay, so next you kena buat cout. So cout price, okay, something contain price. That's all. Okay, return 0. Dah tutup. Okay, ini cara dia macam mana you nak solve this question using the switch statement. Okay, so now I want to show you how I solve this question using if else if step. Okay, so next, solve using if else if statement. Okay, dia sama saja. So saya terus start dengan integer main. Okay, declaration ni sama saja, integer product ID double price, and then cout enter product ID, and then in product ID. Okay, so next kita put product ID inside the if product ID equal 1. Nampak tak? So buatlah price sama dengan RM50.55. Perlu letak break, tak perlu. Ini adalah if punya style. So next, else if product ID equal to price equal 12.35. Else if lagi. Nampak leceh kan? So product ID equal 5, price equal RM11.46, and the last one, else if product ID equal 7, so price equal RM10.35. So the last one, you should have what? You should have else cout invalid product ID. Okay, so the last one, you should have the else. Okay, you kena letak return 0, dia terus keluar. Okay, ni salah satu cara lah untuk keluarkan dia terus. Okay, so cout price, panggil balik price. That's all.
return 0. Okay, dah siap. Ni cara macam mana kita nak solve using if statement. So ingat, kalau you nak buat comparison tu, dia punya data type menggunakan integer or single char, awak boleh guna case macam ni. Nampak tak? Ini lagi mudah, right? Ini lagi simple daripada yang ini. So terpulang kepada awak. Kalau you takut nak gunakan switch, so saya prefer awak gunakan if statement. Senang, terus je guna. Okay, okay, andai kata produk ID ni, andai kata produk ID ni dia tukar, contoh dia menggunakan A, B, C, D. Contoh, dia menggunakan A, B, C, D sebagai produk ID. Kalau awak nak buat switch, okay, ni boleh juga guna switch sebab ini adalah single char. Cara dia macam mana? So awak buat integer bin. So tadi kita declare integer, now kita declare dia sebagai char produk ID. Jangan yang ada size tu Yang ada size tu hanya untuk nak simpan words besar ke apa. Ini kita nak simpan A, B, C, D, single character. Okay, double price. Okay, and then you have cout, enter product ID. Okay, kalau char ni nak kena guna C get lain ke? Tak. Kalau char untuk single char ni, maksud dia char yang untuk single char ni you just guna cin biar cin product ID. Okay, next you buat switch. Sama juga macam tadi, product ID. Okay, and then buat curly braces. So case dia sekarang daripada 1 tukar kepada A. Jangan buat macam ni. Kalau single char you kena ada single quotation. So sama je. Price sama dengan 5055. Still ada break. Okay, next case B. Okay, price equal RM12.35 and break. Dan sampailah di, okay, so sama saja. So remember, kalau dia menggunakan char pun boleh juga menggunakan this one. Okay, boleh juga menggunakan this one, tapi dengan syarat you ada single quotation. Okay, so kalau if pula macam mana? If sama jugalah, you boleh buat macam ni. If apa? If product ID sama dengan E. Ini boleh. Char yang ini boleh guna yang ini. Okay, sama sahaja. Okay, clear guys? Okay, next is I want to explain you more about the string or character array, or we call it as the string array, so character array. So dia ada banyak nama. So why I explain it again, because for this data type they have their own special especially the syntax for the comparison, for their assignment statement, for their input statement. So input statement I have been shown you at the last chapter. So please focus when I explain you more about the character array, or I call it as the string array. Okay, so next, so as you can see in here, string of character, or we call it as the string array and so on. String of character also known as character array, string array. Okay, dia boleh buat banyak nama whose component are type of chars. So ingat bila sebut pasal string of character, string of array, character array, so data type that you should use is a char and followed by the identifier and followed by the size. So this variable, this data type is for the data jenis statement. Okay, untuk kita masukkan statement.
uh, a sequence of character. Okay, statement contoh macam name, qualification yang macam tadi tu kan. Kan ada perkataan master, PhD, so dia more than one character. If your data you want to store is the only one alphabet only, you should use the single ta, okay, without the size. So remember, in C++, string are null terminated, so this one we known as the null. So nulls ni dia macam titik nokta lah, maksudnya penghujung kepada memori itu. The last character in a string is always the null character, titik nokta. Okay, ingat. Sebab itu bila you declare this data type, you kena lebihkan dia. Biar lebih, jangan kurang macam yang saya sebut sebelum ni kan. Sebab kalau kurang, nanti dia takkan keluarkan. Kalau nama saya kan panjang, Karunisa, tapi you hanya declare size dia 5. So dia akan simpan sampai KHAI. 4 saja. Kenapa 4? Sebab memori yang last dia akan simpan null. Okay, so hati-hati. So string of character continue. So this is how we declare our string of array, string of character. So remember, char ada variable, ada size. This one we call it as the size. So better size you declare lebih daripada ni lah. Ni saya saja nak tunjuk. Okay, better letak 50 ke 100 tak ada masalah. Okay, this is the syntax for the input statement for this data type. So remember bila you declare char yang ada size, dia punya input pun berbeza, di mana scene.getLine name, 10. Okay, apa yang specialnya ni, bila compiler nampak this variable, this data type, apa yang dia buat dekat memory, dia akan pecahkan memori tu. Okay, dia akan pecahkan memori tu kepada size yang diberi. Kalau 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia akan pecahkan memori itu kepada 10 bahagian. Di mana kalau yang sebelum ni, kalau kita declare char gender kan. Okay, kat sini dia buat satu kotak saja. Dia hanya simpan satu value saja. Specialnya untuk this data type, satu kotak ni dia pecahkan kepada beberapa bahagian untuk simpankan the sequence of character. Okey, contoh kita nak masukkan Sarah. So Sarah ni dia akan simpan dalam SARAH. Dia pecahkan. Macam tu disimpan satu-satu. Tapi dalam satu memori yang sama. Faham Satu memori yang sama, nama memori tu adalah name, dipecahkan kepada 10 bahagian dan memori terakhir dia selalu letak none. Okey, memori terakhir dia adalah none. Titik nota, maksudnya dia nak beritahu compiler sampai mana saja memori ini akan di stop. Okay. Since string are null terminated and name has a 10 component, the largest string that can be stored has 9 characters. So hati-hati, tu saya cakap. Kalau nama awak lebih daripada kalau nama awak 10, dia akan simpan sampai nombor 9, karakter 9 saja. Yang last tu dia akan ignore. Sebab tu biar lebih, jangan kurang. Okay, so specialnya string of character ni nanti awak akan tengok comparison pun beza, dalam if pun dia ada keunikan dia. Untuk apa, assignment, statement pun berbeza juga. So hati-hati sebab soalan macam ni selalu keluar exam. Okay, so next, string manipulator. C++ provide set of function ni cakap that can be used for string manipulation. Nak manipulation for the string itu, dia ada their own function. The function that we often use is three of these function, which is we have the strcpy, strcmp, strlen. So apa maksud strcpy? It says that to copy a string into a string variable, string copy or assignment. So what does it mean about the assignment? So remember, assignment operator usually we use for assignment operator for integer, for char, for double. Assignment operator yang kita akan gunakan adalah, okay, contoh saya gunakan integer, kita akan gunakan this one, right? Kita akan gunakan operator assignment. Contohnya
saya nak masukkan, saya nak assignkan 20 dalam number. Just guna ini je. Macam ni. Okay. Ini adalah assignment operator for this data type. But for this data type, okay, char name, okay, char name tu saya declare dulu char name 20. Okay, so now saya nak assignkan name ni, contohnya nak assignkan Nisa ke dalam name. So dia tak boleh guna this one. Dia tak boleh guna assignment operator berbentuk ini. No. So dia kena guna function this one. Okay, remember strcpy is for the assignment statement. Macam mana nak buat, later I will show you. Okay. So for the strcmp, for what? To compare string comparison. Bila sebut compare, maksudnya dia dekat dalam if statement ni. Dekat dalam if statement pun dia tak boleh buat direct macam integer, char or double. Kalau yang ini, dia direct macam ni je kan. If, for example, if number more than 30. Ini untuk macam ni, kita boleh buat direct je macam ni. Untuk yang ini tak boleh. Contoh, untuk char pula, if gender equal F. Dia boleh direct macam ni. Tapi untuk ni, untuk yang data type berjenis ini, tak boleh. So apa yang you kena gantikan dalam ni, you kena guna function strcmp. Okay, for the str line ni, to find the length of the string, maksudnya kita nak kira berapa banyak karakter dalam tu. Okay, so later I will show you 3 of these often used function in our coding. Okay, first is strcpy. Remember, when we talk about the strcpy is for the assignment statement. When we talk about the assignment statement, we want to assign something into the variable. So the syntax that we need to use is strcpy s1, s2. This is variable 1, this is variable 2. Means that this one will be assigned into this one. See, value ni yang akan masuk ke depan, daripada belakang masuk ke depan. Sama juga macam assignment operator, belakang masuk ke depan. So copy string s2 to s1 including the null. Dia tak akan tinggalkan null. Null ni adalah karakter tu lah. Okay, for example, we declare char name, we have the size is 5, we declare as a part size. So we want to assign Ali into name. We want to input Ali into name, so we need to use this function. So you write strcpy. Okay, so variable dia, so Ali, like this. So as you can see in here, we want to assign Ali into the name. Ali into the name, belakang masuk ke depan. Sama juga dengan integer. Integer pun kita macam ni juga, tapi dia just direct menggunakan assignment operator je, belakang masuk ke depan. But for this data type, very special, you need to use this one digantikan dengan this one. Okay, faham tak? Assignment operator tu dia ganti dengan strcpy punya function. So the source string literal Ali is copied into the destination string variable name. So remember, kenapa ada sesungguh dua? Remember, bila sesungguh dua dia adalah string of character. Okay, kalau char, single char saja. Kalau single char, you kena single quotation. Faham So remember, last nanti saya akan bagi nota pasal ni. Okay, next is strcmp. Okay, for the strcmp, very important in if ni. strcmp kita akan gunakan dalam if statement. Okay, so as you can see in here, strcmp s1, s2, variable 1, variable 2, return a negative integer. Okay, kalau you buat macam ni, strcmp if, ni saya ada if depan dia.
If strcmp s1 s2 less than 0 means that adakah variable ni, value variable ni dengan variable ni less than 0, maksudnya dia kecil. Kalau guna less than 0 maksudnya kita nak buat comparison dua perkataan tu yang mana lebih kecil. Kalau you gunakan ni sama dengan means that you nak sama. Kalau you guna yang ini maksudnya adakah perkataan yang ini lebih besar daripada perkataan yang ini. Ni comparison dia. This is for equal, this is kita nak cari less, this is for the more, greater lah, greater. String are compared character by character using the correlating sequence of the system ASCII character set. So remember ASCII is focused more on the alphabets. Alphabet American Standard Code tu kan. So when we talk about the American Standard Code, is all about the A, B, C, D, E, F, G, H, I, J tu. So as you can see in here, strcmp Bob dengan Ben, di mana dia nak buat comparison, adakah Bob lebih kecil daripada yang mana satu? Adakah Bob ni lebih kecil daripada Ben ataupun Ben ni lebih besar daripada Bob? Based on character by character, dia akan buat comparison macam tu. Itu cara macam mana dia buat comparison. As you can see, first, the string Bob is less than the string Ben. Why? Because the first character of Australia. So dia akan buat dulu. Kalau B bertemu B, nampak bertemu. B besar bertemu B besar, maksudnya benda tu adalah sama. Bila sama, dia akan skip ke next. Dia akan check karakter yang kedua. Karakter yang kedua you tengok adalah O dengan U. O dengan U yang mana satu lagi kecil. Untuk yang ini kan kita ada, saya start dari M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Yang ini yang lagi bawah lagi besar. Ini cara bacaan untuk ASCII. Lagi bawah lagi besar nilai dia. Kalau kita tengok O dengan U, siapa jumpa dulu? O kan. So O ni nilai dia adalah less daripada U, sebab lagi bawah lagi besar nilai dia. So that's why dia cakap Bob words is less than the second character you burn. Sebab tu dia cakap Bob is less than the string burn. Bila dia jumpa je karakter kedua tak sama, dia akan ambil nilai tu. Ini cara comparison berlaku dekat dalam strcmp function ini. Dalam if tu lah. Sebab you mesti terfikir macam mana dia buat comparison, nak tahu nama ni sama ke tak, dia akan buat macam ni. Dan lagi satu you kena ingat, even though kita nampak ini sama, Nisa ni sama, but untuk komputer benda ni adalah berbeza. So hati-hati So this one we call it as the case sensitive. In computer kita kenal dia sebagai case sensitive. Dia tak kena N dengan N ni adalah nilai yang berbeza. So this is how we code or we write our if statement for the data type, this one. Child variable size. Beza sikit. So cara dia adalah if strcmpi. Miss, tadi ada P je. Kenapa yang ini ada I? So lepas ni apa-apa awak buat untuk your punya jawapan untuk selection yang berkaitan dengan this data type, letak I. I ni apa maksud dia? I ni maksud dia ignore case. Even though user ni kita tak tahu tau. Kita tak bagi tahu dia nak huruf besar ke huruf kecil. Kita tak beritahu dia. Kadang suruh masuk nama dia, kadang dia huruf besar, kadang-kadang dia huruf kecil. Ikut dan dia lah. So kalau kita nak ignore benda ni, nak bagi tahu dekat compiler, ignore the case sensitive, so we need to include I after strcmpi. So if cara dia adalah if strcmpi string 1, string 2 equal 0. Ini cara dia. Kalau yang biasa, kalau kita gunakan data type integer, kita just buat direct macam ni, betul tak? Ataupun saya guna data type char lah kan.
nak buat comparison. So if gender macam ni. Ini untuk jenis single child without size. Okay, so dia buat macam ni direct je. Tapi sebabkan saya kata lagi sekali, child ni adalah very very unique. So dia kena gunakan di mana yang ini, okay, yang ini tetap sama. Okay, tapi dia kena tambah function di depan iaitu strcmpi, comma. Okay, kalau saya buat kat sini, comma name, variable dengan nilai dia. Belakang mesti nilai, apa yang you nak compare. Okay, kalau user masukkan name ni adalah Nisa, lepas tu awak kena buat sama dengan kosong. Sama dengan kosong ni membawa maksud same. Selalunya kita akan gunakan ni lah, sama dengan kosong. You jangan stop sampai sini Bila you sampai situ, dia akan jadi syntax error. You kena sudahkan if statement ni dengan sama dengan kosong. Baru dia tahu nak cari same ke, nak cari less than ke, nak cari more than. Kalau dia kata ni, kita see out the string are the same. Else see out the string are not the same. So remember, depan selalu variable name, belakang adalah value yang you nak buat comparison. Okay, next is str length. So ini adalah dia punya syntax lah, di mana kita nak cari length of the words tu. Return the length of the string does not include. Ingat, dia tak include pun null in the length count. So example 1 str length ni selalu keluar dekat ni lah, part B macam structure question. Dia suruh awak display this statement, display the output based on this statement. So str length selalu dia akan keluarkan nilai integer. Okay, so str length you kena kira lah, dia kata 12. Okay, so bila str length ni you kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So dia akan return nilai integer di mana line untuk hello world adalah 12. Start kira dengan 1. Okay, so ni contoh dia. Ni contoh coding lah. Okay, declare char name 40 integer string length, sebab kita nak keluarkan length untuk name yang user masukkan. Tak kisah dia masukkan nama apa-apa pun. Okay, enter the employee name, cin.getLine name, 40. Contoh saya masukkan Nisa. Okay, so str string length equal str name. Name saya tadi, okay, adalah Nisa. So dia akan keluarkan 1, 2, 3, 4. So the length of the string name, kalau dia suruh keluarkan output, okay, keluarkan output, kita akan keluarkan output dia adalah the length of the string Nisa is 4. Ni dia punya output kalau soalan suruh keluarkan output. Okay guys, okay, kat sini saya ada buat nota lah, nota kaki kita gelar character data type vs string array, okay, ataupun character array. Okay, saya nak buat perbezaan dua benda ni sebab mesti you caca benda yang sama, tapi dia punya syntax sangat-sangat berbeza dekat setiap statement. Okay, kita ada character data type dengan string array data type, di mana kalau declaration for the character kita just guna char gender. When you see this data type, dia hanya masukkan alphabet, single character sahaja. But if you see char name have the size, okay, ada semicolon. So ini untuk words, ini untuk single alphabet. So you kena tengok betul-betul. Kalau input for single char ni very simple. You just use the normal cin operator, cin more than gender semicolon. But however, if you this one, you need to use this one, cin.getLine name, 20. For the assignment statement for the single char, direct like this.
gender assignment operator, the value. F will be assigned into the gender. For this one, you need to use the strcpy name, comma, Nisa, which means Nisa will be copied into this variable. Okay, for the condition in if statement, for the single char just direct like this, you use this one. Equal means that same. However, for this one, you need to use strcmpi variable comma the value that you want to compare, and you need to input equal 0. This one mean same. Okay, so you should remember this one. Kalau boleh benda ni you print ke you lekat dekat meja study you, supaya bila you jawab you nampak benda-benda ni. So mana yang saya important dekat dalam notes tu, sila print letak dekat meja belajar awak. Okay, okay guys, so end of chapter 3. Dah habis dah chapter 3 awak. So please do all my tutorial after this, and next week we will go to the chapter 4 part 1. Okay, so guys, if you have any question you can ask me. Jangan simpan, dan please tengok balik video-video sebelum ni supaya awak tak tak blur untuk next chapter. Okay, so don't forget to click your attendance at the future, and do all my tutorials. So that's all guys. Assalamualaikum, and we meet again for next week. Okay.